ସାଙ୍ଗମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଭିଡିଓ ଆମ ଗୁଗଲ ଡକ୍ ର থিওরি ক্লাস পড়ିଥିଲେ ଆଜି ଆମେ ଗୁଗଲ ଡକ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କ୍ଲାସ କରିବା ସିମ୍ପଲ କେମିତି କଣ କରିବ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଗୁଗଲ କ୍ରୋମ କୁ ଯାଇକି ବ୍ରାଉଜର ବ୍ରାଉଜର କୁ ଯାଇକି ଏଠି ଗୁଗଲ ଡକ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମର ଏଠି ପୁଣି ସର୍ଚ୍ଚ ରେ କିଛି ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଏଇଠି ଆମେ ଗୁଗଲ ଡକ୍ ଅନଲାଇନ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଏଡିଟର ଉପରେ କ୍ଲିକ କରିଦେବା କ୍ଲିକ କଲା ପରେ ଆମର ଏ ପେଜ କୁ ପଳେଇ ଆସିବ ଓକେ ସିମ୍ପଲ ଏଠି ଆସିଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଏଇ ସାଇନ୍ ଇନ୍ କରିଛନ୍ତି ଭଲ କଥା ଇମେଲ ଆଇଡି ସାଇନ୍ ଇନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ କାରଣ ସେ ଇମେଲ ଆଇଡି ସାଇନ୍ ଇନ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଡାଟା ସବୁ ଯାକ ଆପଣଙ୍କ ସେ ଇମେଲ ଆଇଡି ଭିତରେ ରହିବ ତ ଭଲ ଜିନିଷ ସାଇନ୍ ଇନ୍ କରିବା କଥା କୋଉଟା ଆମେ କରୁଛେ ଯଦି ଆପଣ ସାଇନ୍ ଇନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯଦି ସାଇନ୍ ଇନ୍ ନ କରିଛନ୍ତି ଟ୍ରାକିଂ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇଠି ଗୋ ଟୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଏଇ ତଳେ ଯୋଉ ଦେଇଛି ଗୋ ଟୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ କ୍ଲିକ କଲା ପରେ ସିମ୍ପଲ ଆମେ ଏଇପରି ଇଣ୍ଟରଫେସ କୁ ପଳେଇ ଆସିବା ଓକେ ସିମ୍ପଲ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ସହଜ ଜିନିଷ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଏମଏସ୍ ୱାର୍ଡ ଯୋଉ ୟୁଜ କରୁଛେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ एमएस एक्स जो एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर रे जो एमएस वर्ड रहुची तो ताकू जो यूज करते सेम टू सेम एटा गोल्ड जोउटा कि आमे ऑनलाइन थ्रू रे काम कर पे जदि हम पाखरे एमएस वर्ड नाही तो आमे ऑनलाइन साहाय्य रे मोबाइल हो कि लैपटॉप हो कि एडिटिंग କରିବା ଚାହୁଁଛେ କରିପାରିବା ହଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଏ ମନରେ ଏ ସନ୍ଦେହ ଆସିଯାଉଥିବ କି ଆମେ ଯୋଉ ଗୁଗଲ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଟା ଏଠି ୟୁଜ କରୁଛୁ ସେଟା ଏମଏସ୍ ୱାର୍ଡ ଯଦି ସେ ଡାଟା ବନେଇଥିବୁ ସେ ସିଟ୍ ବନେଇଥିବୁ ତାକୁ ଏଡିଟିଂ କରିପାରିବୁ କିମ୍ବା ଏକ୍ସେଲ ରେ ଯୋଉ ସିଟ୍ ବନେଇଥିବୁ ତାକୁ गुगल सीट रे आम एडिट कर निहाती एडिट कर किसी असुविधा नहीं आप आराम से गुगल डॉक रे एमएस वर्ड रे बनै था एक्सेल बनै था एक्सेल गुगल सीट रे एडिट करेंगे गुगल डॉक रे एमएस वर्ड को एडिट करेंगे गुगल डॉक डॉक्यूमेंट की एमएस वर्ड यूज करेंगे किसी असुविधा नहीं सब आराम से यूज करेंगे जो भी चाहिए यहाँ हूँ ऑनलाइन थ्रू आम काम करें ओके चलो नेक्स्ट स्टेप को नेक्स्ट स्टेप कि हम टेम्पररी किसी गैलेरी अच्छी जोटा कि आम किसी डॉक्यूमेंट्स आगुरी ही बनाई अच्छी तो आप देखिए किसी प्रैक्टिकल कराया रिज्यूम भेराइटी रिज्यूम अच्छी तो ये किसी रिज्यूम लिखापी कि लेटर लिखापी आप जो चाहते बिजनेस लेटर होगा बहुत सारा टाइप्स ऑफ अच्छी ये तो ये सब आप यूज कर बहुत सारा अच्छी आप टेम्पलेट किसी नहीं यूज करेंगे ये सब आप आगुरी ही टेम्पररी ये खाली आप एडिट करेंगे आप आम ब्लैक डॉक्यूमेंट कारण प्रथम शिखा ओके ब्लैंक डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिक क्लिक कर दूचे ओके सिंपल एही हमको एंटर आसीगला देखो एही सीट हमको आसी पूरा एंटर से एही हमको आसी तबे चलो हम एठी टाइपिंग करबा तो एठी कोन लिखिबी लिखो एठी कोन दिस इज माय फर्स्ट फर्स्ट डॉक्यूमेंट ओके सिंपल जेमिति एमएस वर्ड रे में लिखो सेम सेम आपण एठी लिखिबे किछि अलगा किछि नाही सिंपल नेक्स्ट आपण जदी ये जो लेटर लिखा है आपको चेंज करना चाहते किसी चेंजेस करना चाहते लेटर स्टाइल तो ये देखो ऊपर स्टाइलिश ऊपर क्लिक करो क्लिक कला पर ये वेराइटी टाइप्स ऑफ आपको लेटर सब मिलियो ओके टाइटल आपको मिल जिवो देखो सॉरी ये क्लिक कले एटी देखो फॉन्ट अछि फॉन्ट पर क्लिक कले बहुत टाइप ऑफ आपको फॉन्ट मिल जिवो आप किसी फॉन्ट चेंज करना चाहते फॉन्ट भीतर बहुत सारा फॉन्ट अछि जोटे चाहिए सेटा को फॉन्ट यूज करि पाइबे जदि जो आपको बड़ छोट करिया पे चाहते एटी बड़ भी करेंगे छोट भी करेंगे बोल्ड कर बोल्ड करेंगे जमी आम एमएस वार्ड यूज करते सेम बोल्ड कर इटालिक करेंगे इटालिक करेंगे अंडरलाइन करेंगे अंडरलाइन करेंगे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को टेक्स्ट कलर करा चाहिए टेक्स्ट कलर करेंगे क्लिक कला धर आप टेक्स्ट कलर दवा चाहते किसी अलग कलर दवा चाहते टेक्स्ट तो आप विभिन्न प्रकार कलर अच्छी आप कलर दे पारे ओके मुझे जाऊँगी कलर दे पारे आप कस्टम जाकर आप हिसाब चूज कर चाहते सिलेक्ट करेंगे सिलेक्ट कर ओके कलर आप जो कलर चाहिए कथा माने दवा कथा से कलर दे पारे ओके नेक्स्ट आप पछे तार बैकग्राउंड कलर किसी अलग करा चाहते तो ये जाइए हाइलाइट देखो हाइलाइट कलर जो जेंति हमर एमएस वर्ड रो सेम टू सेम सेही पे आपण एटी यूज कर पारिबे ओके नेक्स्ट एट जो आसला एटा होची लिंक इंसर्ट लिंक आ विषय में आपन कहि देबी एड कमेंट आ इंसर्ट देखो इंसर्ट इमेज ओके तीनटा जिंस रहउची जोडा कि इंसर्ट आमे किछि जिंस लिंक करबा कि इंसर्ट करबा जिंस सब आगु आपन कहि देबी एई वीडियो भीतर आपन रहइबो ओके नेक्स्ट मु आपन गोटे पैराग्राफ लिखि दउची गोटे डाटा शीट मु कॉपी करी पेस्ट कर दउची आपन बुझि पारिबे मु कोन करै चाहूची नेक्स्ट आपन देखो एइठी ऊपर भी आपन को हमको ना बहुत की जिंस अछि फार एइ जो हम डॉक्यूमेंट रहला हम डॉक्यूमेंट को हम किछि ला दउ चाहते तो आप क्लिक करंतु देखो एइठी जूम कर दउची आप करी एइठी देखो ए जो डॉक्यूमेंट रहला ए डॉक्यूमेंट मु किछि ला दउ चाहते तो मु एइठी दउची एटा माय फर्स्ट डॉक्यूमेंट ओके ये लिखी रखली नेक्स्ट
ଆପଣ ଧର ଏଇଟାକୁ କୋଉ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଭିତରେ ମୁଭ୍ ଆପଣ କିଛି ଫୋଲ୍ଡର ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ମୁଭ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ କୋଉ ଫୋଲ୍ଡର ଭିତରକୁ ନେଇକି ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଓକେ, ଏଇଠି ଯାଇକି କୋଉ ବି ଆପଣ ଫୋଲ୍ଡର ଗୋଟେ ରଖିବା କଥା ଫୋଲ୍ଡର ରଖିପାରିବେ। କିମ୍ବା ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି କିଛି ମାନେ ଅ, ଅଲଗା କିଛି କ୍ରିଏଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଏଠି ଆପଣ ଅଲଗା ଫୋଲ୍ଡରକୁ ଆସିପାରିବେ। ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ ଲେଖା ହେଇଛି ହେଲା। ତ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ତ ସିମ୍ପଲ ମୁଁ ଧର ଏଇ ଯୋଉ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଅଛି ମୁଁ ଆକୁ ଧର ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରହୁଛି कि ଏଇଠି ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଇଠି ଆମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ଅପସନ ମିଳୁଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଅପସନ କ୍ଲିକ୍ ମୋର ଅପସନ ରହୁଛି। ମୋର ଅପସନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଇଠି ଆମକୁ ବହୁତ ଟାଇପର ରହୁଛି। ଯୋଉଟା ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ ନେଟୱାର୍କ ଅଛି ଆମ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡରେ ଆରେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ରହୁଛି ହେଲା କି ମାନେ ଏଇଟା ଏଠି ସେଣ୍ଟର କରିକି ସେଣ୍ଟରକୁ ପଳେଇବ। ରାଇଟ୍ କଲେ ରାଇଟରେ ଆସିବ। ସିମ୍ପଲ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଏଇ ଜିନିଷ। ମିଡିୟମକୁ ମଝିକି ପଳେଇ ଆସିବ। ତ ଆମେ ଯେମିତି ନର୍ମାଲ ରହିବା କଥା ବେସିକ୍ ସେଇଠି ରଖିବା। ନେକ୍ସଟ ଏଇଟା ରହୁଛି ଲାଇନ୍ ଆଣ୍ଡ ପାରାଗ୍ରାଫ ସ୍ପେସିଂ। ତ ଆ ଉପରେ କଣ ଯୋଉ ଆମ ଲାଇନର ଏଇ ଯୋଉ ଲାଇନ ରହୁଛି ଆଉ ପାରାଗ୍ରାଫ ରହୁଛି ତା ସ୍ପେସ କେତେ ଦବା ଡବଲ ସ୍ପେସ ଦବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଡବଲ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଦେଖো ଡବଲ ସ୍ପେସ ପଳେଇଲା। ଓକେ, ଯେମିତି ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ ଏଡ୍ ସ୍ପେସ ବିଫୋର ପାରାଗ୍ରାଫ ପାରାଗ୍ରାଫ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ସ୍ପେସ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମାନେ ଗ୍ୟାପ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଦେଇପାରିବେ। ଏଡ୍ ସ୍ପେସ ଆଫ୍ଟର ପାରାଗ୍ରାଫ ପାରାଗ୍ରାଫ ପରେ ଯଦି ସ୍ପେସ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦେଇପାରିବେ। କଷ୍ଟମ ସ୍ପେସ ମାନେ ଆପଣ ନିଜ ହିସାବରେ ଯଦି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କରିପାରିବେ। ଓକେ, କିପ୍ ୱିଥ୍ ନେକ୍ସଟ ନେକ୍ସଟ ମାନେ ଧରିବାକୁ ମାନେ ନେକ୍ସଟ ମଧ୍ୟ ତାର ସେଇଥିରେ ଆସିବ। ତ ଏଇ ଅପସନକୁ ଆପଣ ଏଠି ବହୁତ ସାରା ଅପସନ ଆସୁଛି ଆକୁ ୟୁଜ କରିପାରିବେ କି ମୁଁ ଏଇ ସିଙ୍ଗଲ ପାରାଗ୍ରାଫ ରଖୁଛି ନର୍ମାଲ ଯେମିତି ଥିଲା ଆମର ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦରକାର ପଡିବ ଆକୁ ୟୁଜ କରିପାରିବେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଏଇଟା ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଚେକ୍ ଲିଷ୍ଟ। ଓକେ, ଆର ସର୍ଟକଟ ହଉଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପ୍ଲସ ସିଫ୍ଟ ପ୍ଲସ 9 କୁ କ୍ଲିକ୍ କଲେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆମର ସେଇଟା ହଉଛି ଚେକ୍ ଲିଷ୍ଟ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସିମ୍ପଲ ଚେକ୍ ଲିଷ୍ଟ ମାନେ କଣ এইপরি চেক লিস্ট। এটা চেক চেক ଧର ଆମେ କିଛି ଡାଟା ସିଟ୍ ଆମେ କିଛି ଡକୁମେଣ୍ଟ ପଢୁଛେ। ଓକେ, ଧର ଆମକୁ କିଛି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆସିଛି କିଛି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି ତ ଆମେ କୋଉ କେତିକି କେତିକି ପଢି ସାରିଲେଣି ଧର ଆମେ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ତ ଚେକ୍ ଲିଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଆମେ ଧର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ଆମକୁ ସେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫାଇ କରୁଛେ ଆମକୁ କୋଉ କୋଉ ଲାଇନ ଟା ଠିକ ଲାଗୁଛି ସେ ଲାଇନ ଆମେ ରଖିବା ଆଉ ବାକି ଲାଇନକୁ ଡିଲିଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ତ ସେଟାକୁ ଆମେ କରେକ୍ସନ କରିବା। ଧର ଆମେ ଅଫିସରେ ଅଫିସିଆଲି କାମ କରୁଛେ ଧର ଆମକୁ ଗୋଟେ ଆମ ଜୁନିୟର ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଆମକୁ ଏ ସିଟ୍ ବନେଇକି ଦେଲା ତ ତା ଦେହରେ ଆମକୁ କିଛି ସିଟ୍ରେ ଯୋଉ ଡିଟେଲ୍ସ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମକୁ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି କିଛି ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗୁନି ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଏଠି କରେକ୍ସନ କରିପାରିବା। ଓକେ, କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଏମିତି କରେକ୍ସନ କରିପାରିବା ଚେକ୍ ଲିଷ୍ଟ ହିସାବରେ। ଯଦି ଆମେ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ ଚେକ୍ ଲିଷ୍ଟ ଯାଉଛି ହଟାଇବା ପାଇଁ ସର୍ଟକଟ କି ହଉଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସିଫ୍ଟ 9 ଦବେଇ ଦେଲେ ଚେକ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆସିବ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସିଫ୍ଟ 9 ଦବେଇଲେ ଚେକ୍ ଲିଷ୍ଟ ସର୍ଟକଟ। ଓକେ, ଏଇଠି ଅପସନରେ ଯାଇକି ଆପଣ ହଟେଇ ପାରିବେ ନହେଲେ ଆପଣ ଯଦି ଏଇଠି ଆସୁନି ଅପସନ ଆମର ହଉନି ତାହେଲେ ଆପଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସିଫ୍ଟ 9 ଦବେଇ ଦେଲେ ପଳେଇଯିବ। ଓକେ, ତାହେଲେ ଏଠି ପଏଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଆପଣ ବୁଲେଟ ହିସାବରେ ଆସିବ ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଲେଟ ଉପରେ ଆସିବ ଯୋଉ ଆପଣ ବୁଲେଟ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ବୁଲେଟ ହିସାବରେ ଆପଣ ପଏଣ୍ଟ ବାଇ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖା ହେଇକି ଆସିବ ତ ସେଇଥିରେ ଏଇଟା ହଉଛି ନମ୍ବରିଂ ହିସାବରେ ଆସିବ। ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ୟୁଜ କଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ନର୍ମାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଅପସନ ରହୁଛି ଆମର ଏଇଠି ଟିକେସ୍ ଇଣ୍ଡେଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ମାନେ ଏଇଟା ହଉଛି ଧର ଆମେ କିଛି ଇଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଯଦି ଆମେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇପରି ମାନେ ଆମେ କିଛି ଇଣ୍ଡେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ କିଛି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଲେଖୁଛେ ତ ଫାଷ୍ଟ ପାରାଗ୍ରାଫ ଯଦି ଆମେ କିମ୍ବା ଫାଷ୍ଟ ଲାଇନକୁ ଯଦି କିଛି ଇଏରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ତ ଏଇଥିରେ ଆକୁ ୟୁଜ କରିପାରିବା। ଧର ଏଇ ଲାଇନକୁ ମୁଁ ଏଇ ଲାଇନକୁ ସିଲେକ୍ଟ କଲି ଏଇ ଲାଇନକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିକି ତାପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲି ତ ସିମ୍ପଲ ଆମର ଏଇ ପାରାଗ୍ରାଫ ଏଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ। ମାନେ ଏଇଠି ଧର କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିଲା ଏଇଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମର ରହିଲା ନେକ୍ସଟ ଏଇଟା ଆନ୍ସର ରହିଲା ତ ଏଇଥିରେ ଆମେ ୟୁଜ କରିପାରିବା। ଓକେ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଜେଡ୍ ଦବେଇକି ଯେମିତି ସେଣ୍ଡ କରିଦଉଛି ଆମର ଉଣ୍ଡୋ ରିଡୋ ହଉଛି ସେମ୍ ଅପସନ ଯେମିତି ଆମର ଏମଏସ୍ ୱାର୍ଡ ଆଉ ଥ୍ରୀ ସେମିତି ଏଇଠି ବି ଆପଣଙ୍କ ଉଣ୍ଡୋ ରିଡୋ ଅଛି। ଓକେ, ଚलो ଏବେ ଦେଖେଇଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ମୋର ଅପସନ ସରିଲା ଆମର କାମ ସବୁ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ଆମର ଯୋଉ ଲିଙ୍କ ଅପସନ ରହିଥିଲା ଏଇ ତିନିଟା ଲିଙ୍କ ଆଉ ଏଇ ଅପସନ ବିଷୟରେ ଦେଖୁଛି ଲିଙ୍କ ଇନସର୍ଟ ଲିଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ହଉଛି ଇନସର୍ଟ ଲିଙ୍କ ମାନେ ଧର ଏଠି ଡିଅର ମିଷ୍ଟର ରିଡର। ଓକେ, ଡିଅର ମିଷ୍ଟର ରିଡର ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି ତ ମୁଁ ଏଠି ଇନସର୍ଟ କିଛି ଲିଙ୍କ ଦବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତ ଇନସର୍ଟ ଲିଙ୍କ ତାପରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି କିଛି ବି ୱେବସାଇଟ ଲେଖିପାରିବି। ଧର ଏଇଠି ମୁଁ ଲେଖୁଛି আমার ଟେକ୍ନିକାଲ ଅସିମ୍ ଲେଖି ଦଉଛି। ଓକେ, ଟେକ୍ନିକାଲ ଅସିମ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଏଇଟା ମୁଁ ଆକୁ ଲିଙ୍କ କରିଦେବି। ଲିଙ୍କ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆପରେ ମାଉସ ରଖିବି ଆପରେ ମାଉସ ରଖିବି ମୋର ଏଇଠି ମୋ ୱେବସାଇଟ ଟା ମୋର ଯୋଉ ଆମର ଟେକ୍ନିକାଲ ଅସିମ୍ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଟା ଏଠି ଶୋ କରିବା ଲାଗିବ। ଯିଏ ବି ଏଇ ଲିଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମ ୱେବସାଇଟ କ୍ଲିକ୍ କରିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଏଇଠି ୱେବସାଇଟ କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିକି ସେ ୱେବସାଇଟ କୁ ଆମର ୱେବସାଇଟ ହଉ କିମ୍ବା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ହଉ ଯୋଉଠି ବି ଯାଇପାରିବ ଯୋଉ ଲିଙ୍କଟା ଆମେ ଏଠି ଲିଙ୍କ ଦେଇଥିବା। ଓକେ, ଧର ଏଇ ଲିଙ୍କ ମୁଁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ତ ଏଠି ନର୍ମାଲ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିକି ତାକୁ ମୁଁ ରିମୁଭ୍ କରିପାରିବି କିମ୍ବା ଏଡିଟ୍ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏଡିଟ୍ ଲିଙ୍କରେ କିଛି ଏଡିଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯଦି ଲିଙ୍କ କରିପାରିବି ଏଡିଟ୍ କରିପାରିବି। ଓକେ, এই ଜିନିଷ ଆମକୁ ବହୁତ କାମରେ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି ଡକୁମେଣ୍ଟ ୟୁଜ କରୁଛେ କିଛି ଇଏ କରୁଛେ ତ ଏଇ ଜିନିଷ ଆମକୁ ବହୁତ ସେ ଜାଗାରେ କାମରେ ଆସେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଫ୍ୟୁଚରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବ। ନେକ୍ସଟ ଅପସନ ଏଡ୍ କମେଣ୍ଟ। ଏଡ୍ କମେଣ୍ଟ ମାନେ ଧର ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ୱାର୍ଡଟା ଅଛି ଆ ଦେହରେ କିଛି କମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତ ମୁଁ ଆକୁ ସିଲେକ୍ଟ କଲି କିମ୍ବା ଏଇ ପୁରା ପାରାଗ୍ରାଫରେ କିଛି କମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି
एड कमेंट ऊपर क्लिक कली एड कमेंट क्लिक कर दूची एटी देखो आपको एटी हमर कमेंट पे साइड ऑप्शन टा पळे आछे ओके क्लिक कली नेक्स्ट एड कमेंट ऊपर क्लिक कली देखो एटी मु एटी चाहि मु चाहा कमेंट रे देई परिबी ओके कमेंट कर देली तो एटा हमर हाइलाइट हेई रहउथबो तो एटा जेतो ऑटोमेटिकली एटा आपको शो कर दो कि किसी कमेंट तार अछि ओके तो मु आपको रिमूव करे चाहिले एटी क्लिक करी ये रिमूव हो गला सिंपल नेक्स्ट ऑप्शन होची एटा हमर इंसर्ट इमेज इमेज हम इंसर्ट करे चाहिले क्लिक करिवा अपलोड कंप्यूटर सर्च वेबसाइट ड्राइव रे जदी अछि फोटो रे अछि फाइल लिंक ओके यूआरएल साथ अपन दो कैमरा को यूज करी दो तो अपलोड फोटो पर क्लिक करछ तो नहीं गली तो सिंपल तो तापर क्लिक करछ क्लिक करिया छोटो बड़ एडिट करी हम जे सेट करि परिबी ओके नेक्स्ट आकु क्रॉप करे चाहिए एठी देखो क्रॉप ऑप्शन अछि क्रॉप क्लिक करछ मते तीन जिंस दरकार नै हम क्रॉप करि परिबी धर एठी काटी दउची काट देली देखो एठी पळेला ऑटोमेटिक एठी हम एराको क्रॉप करि परिबी तापर नेक्स्ट आकु हम धर को मझी रखे चाहते होनी तो तापे हम गोटे यूज ला एटा देखो वर्ड भीतर ही रहइबो वर्ड पछ वर्ड फ्रंट रे वर्ड ऊपर रहइबो ओके एठी ऑप्शन देखो तीनटा ऑप्शन दोछ ओके इन लिंक वेब टेक्स्ट फेक टेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट माने टेक्स्ट ऊपर रहइबो ओके एटा टेक्स्ट मझे हम जो क्या रखे चाहिए ना से जगह से सेटिंग रही ओके सिंपल बहुत इजी जिनस आपण यूज करंतु बुझ परिबे नेक्स्ट ऑप्शन रहला आपनकर प्रिंट ऑप्शन किछि तो प्रिंट ऑप्शन कोन कि कंप्लीट आको प्रिंट करा छै डॉक्यूमेंट हमर हेला प्रिंट करिया तो ये नॉर्मल प्रिंट को क्लिक करके आपण आको प्रिंट करि परिबे किंबा कंट्रोल पी हम जो दिन शॉर्टकट हमर कंट्रोल पी दबेले प्रिंट ऑप्शन हमर पळासी हम आको प्रिंट करा चाहे एटू प्रिंट करि परिबे कलर प्रिंट करा चाहे कलर प्रिंट ब्लैक एंड व्हाइट करिया चाहे ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आसी ओके नेक्स्ट ए डॉक्यूमेंट आर सबुठ बड़ प्लस पॉइंट कोन कहले हमें एमएस वर्ड एक्सेल ए सब रे हमें ऑनलाइन थ्रू रे धर एडिटिंग करूचे किछि ये करछे धर हमें ऑनलाइन अच्छे तादरे भी एडिटिंग करे किंतु आदरे हमको गोटे प्लस पॉइंट रोची कि हम तो चाहिबा जाहु जाहु शेयर करिवा ए डॉक्यूमेंट को ताको सारे मिसी की ए फाइल को हमें डाटा शीट को हमें आराम से बनाई परिबा एक्सेल हेगला कि ए जो एमएस शीट हेगला डॉक्यूमेंट हेगला ए सब रे हमें यूज कर परिबा से केमिति देखो रेडी शेयर ऑप्शन আছে এই ओके शेयर ऑप्शन रे एटा आपण क्लिक करू क्लिक कला परे एटी देखो एटी प्राइवेट टू ओनली मी ओके शेयर ऊपर क्लिक करछि क्लिक कला परे प्राइवेट टू ओनली मी माने एटा केवल मु ही यूज करि परिबी ओके तो देखो शेयर ऑप्शन आइला एटी मु जागु जागु संगे शेयर करिया पे चाहिबी एटी मु ताकर ये मारिबी एटी आईडी मारिबी मारि के एटी ऐड करिबी डन ऊपर क्लिक करिबी ओके गोटे गोटे कला परे से ऑटोमेटिकली यूज होबो एटी एनीवन विथ लिंक माने समस्ते ओके तापर समस्ते यूज कर परिबे किबा मु जदि जहा जहा को एटी दवा चाहिथिबी से मानकर एटी माने ताकर ईमेल आईडी देकी डन पे क्लिक कले गोटे गोटे करके जेतरा ईमेल आईडी लिखि सेही जण ही से माने एटी एडिट कर परिबे से एका संगे मो संगे एडिट कर परिबे मु भी जहा एडिट कर पाछि ताको भी जो लिंक दिया हला से थ्रू रे से माने एडिट भी कर परिबे बहुत आराम से ओके सिंपल नेक्स्ट ये ऊपर देखो एटी हमकु वीडियो कॉल जॉइन वीडियो कॉल पई भी ऑप्शन हमकु अछि वीडियो कॉल साथ भी हम आकु यूज कर परिबा ओके ना बहुत सारा जिनस अच्छी आदि आप बहुत किसी जिनस अच्छी आगु मु अलग किसी जिनस ये करी स्पेलिंग एंड ग्रामर जदि आदि किसी भूल थी डायरेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक भी करेंगे सब जिन आगु को आसो नेक्स्ट एपिसोड रे ये वीडियो रे एति थाउ आपण देखंतु प्रैक्टिस करी मते कमेंट रे कहंतु केमित कोन लागला हां मानुजी वीडियो टिके देर रे आसले कारण मु घर काम रे व्यस्त रहि जेति जोत नै कंटेंट बनै पर नथिली एबे आपण माना पे कंटेंट वीडियो आने पे चेष्टा करी रहउछ नमस्कार।